Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ayyuhal asdiqa fi tanqi wa fil babi thani. Wa fi hadzal bab sanata'allam 'anil i'rab wal mabni wa sa'ushrihu ilaikum litashili fi tafhimil qawaid an-nahwiyyah bil lughatil Indonesia. Baik, sekarang kita beralih ke bab 2 yakni al-i'rab wal mabni. Apa itu i'rab wal mabni? I'rab adalah taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhiran kosakata liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan subjek-subjek atau pelaku yang masuk pada kalimat tersebut atau kata tersebut lafdon, baik secara pelafalan atau takdiron ataupun dikira-kira. Waqsamuhu arba'ah, dan pembagiannya ada 4. Yang pertama ar-raf'u. Rafa lirraf'i arba'u alamat. Rafa memiliki 4 tanda, yaitu ad-dhammah dhammah wal wawu wawu, alif alif wan nunu dan nun. Yang kedua an-nasbu. Lin nasbi khamsu alamat. Nasab mempunyai 5 tanda. Al-fathah fathah, al-alif alif, kasroh ya, wa hadfun nun, dan dihilangkan nunnya. Yang ketiga al-jarru. Lil jarri thalathu alamat. Huruf jar mempunyai 3 tanda. Al-kasroh kasroh wal ya wal fathah dan fathah. Yang keempat al-jazmu jazm. Lil jazmi, bagi jazm alamatani, ada 2 tanda. As-sukun sukun wa hadfu harfil illah, dan dihilangkan huruf illah. Alamatur raf'i. Lirraf'i arba'u alamat. Rafa memiliki 4 tanda. Likulli minha mawadi. Setiap dari 4 tersebut punya tempat-tempatnya. Wa min amthilatiha minal Qur'anil Karim. Contoh-contoh dari ayat Al-Quran sebagai berikut. Ad-dhammah, yang pertama dhammah, masuk kepada al-ismul mufradu, isim mufrad. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu merupakan isim mufrad yang dirofa dengan dhammah. Yang kedua jam'u taksir, jamak taksir. Qalatil a'rabu amanna. Al-a'rabu jam'u taksirin marfu. Al-a'rab merupakan jamak taksir yang i'rabnya dengan rofa dhammah. Yang ketiga jam'ul muannatsis salim, jamak muannatsis salim. Wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Al mu'minatu yang ditandai dengan alif ta itu dirofa dengan dhammah. Dan yang terakhir al fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bergandeng dengan huruf illat pada akhirannya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya'lamu merupakan fi'il mudhari' yang dirofa dengan dhammah. Yang kedua, tanda rofa adalah al-wawu. Al-wawu masuk kepada 2 tanda. Jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, yang contohnya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Al mu'minuna merupakan jamak mudzakkar salim marfu'. Tanda rofanya dengan wawu. Dan yang kedua al-asma'ul khamsah, isim-isim yang ada 5, dan isim-isim ini sudah ditentukan, yakni abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan tumalin. Contohnya wa abuhuma sholihah. Abuhuma minal asma'il khamsah marfu. Di lafadz abu sebelum lafadz huma, abuhuma. Yang ketiga al-alifu, tanda rofa yang ketiga al-alifu yang masuk kepada al-ismul mutsanna, isim mutsanna atau kata benda ganda. Hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani merupakan isim mutsanna yang marfu dan tanda rofaknya dengan alif di hadzani. Yang ketiga an-nunu yang masuk ke al-af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari' idza tasolah, jika bergandeng dengan dhamir tasniyah, fi'il mudhari' yang bergandeng dengan pelaku ganda, atau dhamir jamak, pelaku jamak, atau dhamir muannatsil mukhatabah, atau dhamir perempuan yang diajak berbicara atau anti. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna termasuk af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5, yaitu marfu, dan alamat atau tanda rofaknya thubutun nun, dengan adanya nun. Selanjutnya alamatun nasbi, tanda nasab. Lin nasbi khamsu alamat. Nasab mempunyai 5 tanda. Likulli minhuma mawadi'. Setiap darinya punya tempat-tempat tersendiri. Wa min amthilatiha minal Qur'anil Karim. Yang pertama alamatun nasbi al-fathah. Itu
berada di 3 tempat. Al-ismul mufrad, innallaha ya'muru bil adli, innallaha, allaha ismun, inna mansubun. Yang kedua jam'u taksir, wa 'allama adamal asma'a kullaha, al-asma'a merupakan jamak taksir mansub dengan fathah. Yang terakhir al-fi'l mudhari idza dakhala 'alai nasib wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Lan nabraha 'alaihi 'akifin, nabraha merupakan fi'il mudhari yang mansub dengan lan. Selanjutnya al-alif, dia hanya masuk ke al-asmaul khamsah, yakni abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Fa'ati dzal qurba haqqahu, dza minal asma'il khamsah. Dza termasuk isim-isim yang 5, maf'ulun bih mansubun fi'li ati. Dia mansub karena ada fi'il ati dan tanda nasabnya dengan alif. Yang selanjutnya al-kasroh, kasroh, jam'ul muannats salim. Kasroh masuk ke jamak muannats salim, yaitu innal muslimina wal muslimati. Al-muslimati merupakan jamak muannats salim, mansubun wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya dengan kasroh, al-muslimati. Selanjutnya al-ya'u, ya menjadi di 2 tempat. Al-ismul mutsanna, di isim yang ganda, Rabbana arinal ladaini adallana. Al-ladaini isim mausul al-mutsanna, ganda, tandanya dia yang disukun. Yang kedua jam'u mudzakkar salim, innallaha yuhibbul muttaqin. Al-muttaqin merupakan maf'ul bih yang mansub, wa alamatu nasbihi al-ya, yaitu muttaqin. Aslinya al-muttaqun, karena kemasukan yuhibbu jadi al-muttaqin. Yang terakhir hadzfun nun, masuk ke al-af'alul khamsah. Lan tanalul birra, tanalu fi'il mudhari mansub dengan lan. Pembahasan selanjutnya alamatul jarri, tanda huruf jar. Lil jarri 3 alamat, al-kasroh, wal ya, wal fathah. Yang pertama al-kasroh. Kasroh masuk ke isim mufrad yang munsharif, yang bisa berubah harokat akhirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi isim mufrad majrurun bil lam. Li merupakan huruf jar. Allahi merupakan majrur dan tanda jarnya dengan kasroh. Yang kedua jam'u taksir al-munsharif, jamak taksir al-munsharif. Fi buyutin adzinallahu an turfa. Buyut jam'u taksir majrurun bi fi. Buyut merupakan jamak taksir yang tanda jarnya dengan kasroh. Yang ketiga jam'ul muannats salim, wa kanat minal qanitati. Al-qanitati jamak muannats salim majrurun bi min, wa alamatu jarrihi al-kasroh. Yang kedua tanda dari jar yakni al-ya'u, yang masuk ke al-asmaul khamsah. Contohnya fi baiti abikum. Abikum ismun minal asma'il khamsah. Abi merupakan salah satu dari asmaul khamsah. Yang kedua al-ismul mutsanna, isim tasniyah. Likilal fariqaini, al-fariqaini isim mutsanna yang dijar dengan ya. Yang ketiga jam'ul mudzakkar salim, alal kafirin. Al-kafirin jamak mudzakkar salim majrurun bi ala. Yang terakhir al-fathah, al-ismul ladzi la yansharif, masuk ke isim yang tidak bisa ditasrif. Fi masajida yadhkur, fi masajida yudhkaru fi hasmullah. Masajida merupakan isim majrur bi fi. Selanjutnya alamatul jazmi. Lil jazmi, jazm mempunyai alamatani, 2 tanda, as-sukun, sukun, wa hadfu harfil illah, dan dihilangkan huruf ilahnya. Contoh pertama as-sukunu, sukun, yaitu masuk ke al-fi'il mudhari as-sahih akhir, fi'il mudhari yang akhirnya berakhiran dengan huruf yang sahih, bukan mu'tal. Mu'tal adalah huruf-huruf penyakit, yaitu alif, waw, dan ya di fi'il mudhari. Lam yalid wa lam yulad. Yalid merupakan fi'il mudhari majzum bil lam, dan tanda jazmnya dengan sukun. Yang kedua hadfu harfil illah, masuk ke fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Tad'u merupakan fi'il mudhari majzumun bil la an-nahiyah.
Wa alamatu jazmi hadfu harfil illah. Aslinya di tada'u ada wawu, akan tetapi ketika kemasukan huruf jazm dihilangkan wawunya. Wal an nantaqil ila al-mabahath al-mabni. Kita berpindah ke pembahasan mabni. Apa itu mabni? Huwallazi la yataghayyar syaklu akhirih bitaghyiri mawqi'i fil jumlah. Yaitu suatu kosakata yang tidak bisa berubah kedudukannya dalam suatu kalimat, kedudukan maupun harokatnya, dan terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ada mabni yang jadi al-asma'ul mabniyah, isim-isim yang mabni. Yang kedua al-af'alul mabniyah, fi'il-fi'il mabni. Dan yang ketiga al-huruf, huruf-huruf yang mabni. Contoh isim-isim mabni yaitu dhamair, domir. Inna a'tainakal kautsar. Inna merupakan isim domir. Asma'ul isyarah, isim-isim isyarah. Hadza khalqullah. Hadza merupakan isim mabni dan dia tidak bisa berubah. Al-asma'ul mausulah, isim-isim mausul. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Alladzi merupakan isim mausul, isim penghubung. Asma'us syarat, isim syarat. Wa may ya'mal minas shalihat. Man merupakan isim syarat. Terus asma'ul istifham, isim untuk digunakan kata tanya. Mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Hari kiamat. Terus ba'du dzuruf sebagian dzaraf. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika merupakan dzaraf makan. Selanjutnya al-af'alul mabniyah, fi'il mabni yang terdiri dari nunun niswah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin. Yatarabbasna merupakan fi'il mudhari' mabni ala sukun litisali binun niswah. Yatarabbasna merupakan fi'il mabni karena berhubungan dengan nun perempuan yang di situ bermakna hunna. Dan yang kedua nun taukid, nun penekanan. La yusjananna wa la yakuna minas saghirin. La yusjananna merupakan fi'il mudhari' mabniun 'alal fathah, yang mabni al fathah litisali binun taukid ats-tsaqilah, karena dia bergandeng atau berhubung dengan nun taukid yang tsaqilah. Yang C, al-huruf, pembagian huruf yang mabni. Huruful jar yaitu min, ila, an, ala. Huruful ataf al-wawu, al-fa'u, yang contohnya bisa dilihat dalam penerapan tabel berikut. Tahdi tanqi. Mari kita beralih ke game. Seperti yang pertama, as-su'al, ikhtar al-ijabah as-sahihah. Kalimah Allah, kata Allah termasuk dalam kategori isim yang mansub bi an, diklik yang mansub bi an. Terus classify. Ya'muru termasuk isim fi'il apa? Fi'il mudhari' marfu. Diseret ke kolom fi'il mudhari' marfu. Dan yang terakhir idgham jami' al-asma' al-marfu'ah. Tentukan isim-isim yang rofa, berarti Allahu dan Nuru. Tayyib, yumkin hadza minni. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.